Inshallah, ala ni na tanya men se demande la nama ou bien nente hijien se demande la se ajouter se demande la tahima bal kontona atel men den jam waxtu ento wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sœur bien aimée Moussi Savané. Wallahi, le sujet est très important parce que bifaïda na bejan ne ko xagn to ben ko xagn matilin ko xagn na lo silo kam dino xamem fo ko to parce que ni misilimo lu ni misilimo tanolu bon il vivait à l'union kan kabira rasulullah sallallahu alayhi wasallam bon hakul la tahamanya menna sa tara imam bula no gasito parce que ha fo ko misilimo mi ti fana hakko le be dunia mo ko bete ma parce que mo ko le sa ke mo la hada misilimo mi ti ibe salila ibe sunna mo ko misiliman tati wo bani ala le tema batala ibrahim la fangoje ala ibrahima may je folo mba fele ha demande mal fiche demande la nano matin nkem may taje fangoje folo pourquoi may je nyabe do la bar nyanti tela folo wala mbati je wala mbati je ma téléphone la bokoma. Voilà. Ah, là, alhamdulillah, rabbil alamin. Ustaz. Itu benna. Salam. Ah, itu benna. Naam. Salam alaikum. Bismillah. Kortarante. Sana wonte sawane barka. Dimbayalo. Alhamdulillah, kortarante. Ah, salatan. Maro le di bullate parce que nyabi dal sa ebe site kono fayda ebe ta hambar ngadu atiku kilinga ebe ta hambar ngadu suso kamfola na kamela lu ebe ta hi nyabo silola iyo tanyala program le tram matu fanga te hi to konyo ebe ta na fay ko yen ko fi hana jam fana hambi atiku kilinga le mu ala ko hana fana nyabo silola jam problème in keso man jambe control ke la hamisi di ngolu konton ala ko akana tangata ala ko parce que la mer la men ala men ni na tanya me hadu suce kono directement mbe jama be konton namba falan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jamake ana musulu khana futa khadi konton bi wuranyina alhamisa dum bayi wuranyina tibabu karo tili bi sabanin kilinge kartanin fulan nyoho karo falien ko bentali jang ko hanyo matilin ko hanyo na lo silo kan silo memo sirata mustaqima silo tin se dunia yin soto nyadi maus fo alkiyamo la wo me fo non nalo nalko ne alhaji go do je jang ni wol mon karamoti koto mfa alhaji ibrahima fadiga mais ni la kuto lente na la invité le mon na be jang waxto be ala wala hadalu fanan abe timina diaren abe muslimi ade makan kan abe to surtout ate soso kanto maninga kanto jahanga kanto aba la yin beto woto metu no men babulum fanan man profiter ala ko nje waxto yin mento nje karumen na 24 31 ntel dum mo muslimo le be ala kitabu la jigi male alquranil karim hakila ken nakila ti sallallahu alaihi wasallam bon saje den benna feti li kala kenen bari nyabala nkumuta ni holu ngalo ne ali hawdol ni misil mo sikita le kabrin gandin kabrin tuma joma ibe ni honko bari hi la vi lu samba nyamen na ni baske misil mi akuma tala mamba fi ngana kuma wolle kan ala ko ni se ni hon fahamu nyame amanke keleti amanke ni hon doyati man ni hon biso la bo ni hon man ni hon saboter ni hon nye parce que mo isigi ñoko na le be ñokon to amo muslimati tanamu ala kam mo ya Allah taala ñamen na anim fana ndinga le bijam anim mamar nga de bijam bon mo le yin ko tari ñamen nabi bon ase mo silan ne ala ko e kana ta hamuta ñamo li do ma khasiya te defanga la dino parce que ñaba la ni ngo bula ta girim bo khasiya muslimo li ya ñame nen tel la ko siya sita itene be da jari ne famma inte fusike kam
wokono tanyala mbe karamo ho konton na fananga misilimo du konton al ibrahima ni wol mun al fati après ahna do fo nyen san yele mo nyin kono la fanga nyin dori si ni mo munti pourquoi ni be kala nga ka mutali fe nyadi ya mba fo den ko assalamu alaikum ha fa ko bismillah alaikum yo bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam. me konton na folo alhaji Mustafa Savane namo ki konto muslimi ya controla ki konto badi ya controla nam ki konto londo controla nam kura ha yimfu yemfana nam me sewari la beteke nam ba moho hakanne ha moho valero itala nam me sewari la beteke no nam kudantal biye iketa sabuti ala hite ke sabuti wala sonea nam kutante wati media baro be femmel la sahala bi jahanga kunda iketa sabuti hala sonea muholien nam dunia kon la YouTube ma ani Facebook la nam parce que ko la sonea londo dole ma fana nam ni man ku men lo men hala sonea nam et puis fana nganne ni ma yalla fana mo hadiye ye hakke nam c'est barka blaki ala ye nam ala mu abarajo dile ma min Allah ya rabbi wali maloni min Allah ya rabbi parce que wakati janto ibata ke sabuti hanna fengol la jensen nam buluma dunia mo hol seno la stola nyamen facilement nam xam hol kan ala ta hata hala sidulato et telefon kan me jamen nam i ha jensen fana dula beto alhamdulillah rabbil alamin o barka blaki inshallah i kuje men fana tote nyaani fana mo baro dolle ti technologie baro dolle mo nam balo ni ala mun ni baraji amin Allah ya rabbi akura fana tulumalola al fana ba homen ba tulumalola la folo hakanne ha hakkodi wallahi hakka folo mumunti bunyale mo haytala ha fo ila seno ila taybe mentale hayname nteje barajo de sotola mbe ala tarale fana ngo barajo nam même fam siawati donc mbe baraka bulakela jamaa imbe nam mbe tulumalola mba foli ye din sene ba ala tarala fale men sen ben sawaba ma fale men se amin Allah ya rabbi nyin sono ya nyen sentel jenna baro law nam nje barajo manna nje la akhira nyinin baro nje wala nam ubil sa non sono ya nyen donc men sa sono ya mo buta fana nyen nje wala kata koto ala ko wala lo nga londo nam e kon la ntulbe lorin be waxtu men to tembe halon ha fo ko nje sanna bangale nam kushama mbe mutari nam khabilo fana ngasiya na dimbalu bi ndingal bi kanum tel khasiya nam bare na dino fahamla o mansiya nam dolo hadino ta munti hasali ta hasali ha kura sun karu hasiha sun nam ni bo kala ne e ha fugula ge ma biti kuna hadru bi jambla musulmo nam bare men sa da différence d'ici profond ay ta ha fo nyimbe muslimi ya kala ma fanga ke nam karanga le so nam o karanga sile a me kura sotola nam beni la étape nam ni te be étape mento ya kan ne fana ngo fourni hadi mo nam ni tala londo dan ta bismillahir rahmanir rahim doronde ko nyini mo même bismillahir rahmanir rahim la ho kara nam donc ila ko londo be la nyamen na e be mo hol yinda wanya mel ma enti kalam menti la londo kalama e hayde mala nam dans toutes les façons bijam be katala fo aseke abaro seke khalisan li wajhi allah radio sotato hande wala mo be tulmalori ala mo be nasaba amin allah alaji question mo folo momenti be men question men folo na parce que konko sanjele mo kulum bare c'est catholique lije men na feti kala kelula annabi yomolem ni silen parce que si amam fanga malo muslimi akono fanga si amam malo ça dit le trop be feti kala et il fanga malo jomu yim fanga tintelie muslimi ya fanga kono parce que ninga lombe kuma la mo men na ko fan kan folo iyo insena lon na meni bala feti kala insena lon na fana jomu yim tintelie iyo parce que
important bal mu nonti parce que si amambe inge kanten ni ha me ko ni e téléphone malon jon na fe ti fang mu ti sa me dron ko je j'écris ha lon fang ko annabi yo molemu bon tela hay considérer ni amen o considération o abe pilasi men na muslimi ya kono bela rang la bi ni anya si fata doliye ha lon jom fang mu ti mala la ninte feti nya kutani ni na la le men ta sifanyenti wala hakem ba fe nyim fanga presenter na folo otimo budumu insana akulu kan feti fana do ni hada mutanya men na ha man bare ba fe de ha nyim anabi mo presenter na folo na miyamo ebe men matenya be men na ko fanga fola tenya folo nam sidna Isa nam ko al-Qur'an al-Karim nam aha nyasifar kele sidna Isa la koto nyasifa ma men sembo habu beteke nam be halon hafo ko prophète le mo avant dernier nam be hakan holon hafa telketa na miyam moti men keta na miyam mo janni alaban hana wala mo alaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ano kha ala ko nyasifa le kha anyasifa ala ko fo Qur'ano kon la sinyasiama nam kha fo ko nabi la Isa ibn Maryam hala kam ko ana dingale nam atina ana to le keta jamoti nam a hala khiso da muta a wuludu la hano nya karange nam senna Isa wuluta nyamen nam senna Isa na wuluta nyamen nam e ba saniari nyamen na ila ko be nyamen na hawle nya lo nya to folo nam anim fana ana keta batula musoti nyamen na kumen tambitala koto otumo alabata ke ana folo memo na Maryam fa folo fana na Maryam nye be memma ko Isa nam wona to honne Hanna ne sa fama ko Hana nam wo Hana moti wo kemu sidna Imran alati nam atella ko be foreign Ali Imran suro konala nam ala khayla ko foje ko ala khafisa man ya dima ala Imran nam ala Imran safe aha muhammelu sugandi ala alalamin dalifina beka ala hawo nyasifa nyen Qur'an al-Karim kon la wo fisa man ya silen ni ala be kudo kela mo hoye asala na forme do totumodo la khila sahafolo khila jarabi do bi ya samira ko akwate banku nadia soto parce que ni la kunadia o be la do abe jabi la namiyam molle moti bari ala nata munki yensile ala khake amandin soto na hanna nimbe ko yimbe amandin soto Allahu akbar wala haken sa fo musudin soto balo be ni te mandin soto e kana fo ko ala hila jahu yale nam iman din soto ha fonte man din soto no ikete nya wonya ndi khafsa mo hodota hadinga soto le Allahu akbar e hawlo ha mo hodo bi hadinga soto le hakura hadim sala din soto nam wallahi mo hol bi man din soto few wallahi bari wolulla vi khafisa mo hotimel hadin si ama dosto nam donc mo hokana fen nyala khida ko mutanin wala ni limaniya kembe mo hoye ibage نبي صلى الله عليه وسلم هم فني نعم كويا عجبا لأمر المؤمن كمؤمن ولا كوي مكابري الله أكبر كل أمره كمؤمن ولا كوي بي كابا كولم إيو مؤمن ولا كوي بي كاي مكابري فإن أصابته خير ناخ خير شر شكر على تندو على تندو على هيرو وكان سافي هيرو من سوتو نعم على تندو نعم على سبراجو داما وكا وإن أصابته شر نين كوكرو ولا فنانا ما سوتو صبر على الصبري فكان خيرا له فرنسي كاي هيرو الله أكبر
donc on sen lo jang ka fo mo ni alamandi les fengo diga dima il a les manières exploiter et hatu alama do biye ase be la tamba be bulkulu nyato ala sena ase abala tarala banaya ala sena banaya dadinga iyo o se kele do biye ala me karandate ma bara ala se mu xola boato nan de karan wala ite hila batoke i hala tara i hala tanto i ha dinye ala khamen taraye parce que qismatullahi ala la talaro ho mo man sabara ma ila di man ya man sabati ite batta ala ke tonyege kelat nam iyo parce que adu ala a me tonyege ke ha fo le kon kana tonyege ke ala khamen na tegete me bolo sotola na hananye anala ke tutale manni sato akota yata ke bayata lundo sila nata sfangoje kono ndinga je sigirin wo ba dombur fanga la digila dinga da nam hanna be sigbe sigirin a kono la saha a henno dun tato ko ala marigo ko bata yin so dinga da marigo mfanan so dinga la e khayin so ta men ne wo mfanan so seba tatafo sambi sagini ko ala nata ke sila harji heta kema Allahu akbar ala harji ha kema sila dinga nyimba konoto barke na ta fatu sila emulana na ta fatu Allahu akbar atuta sila dimba tigo na dinga bara faranga talota ala yen ça fait la idota nam akum marigo ijana diga men dimmate mbata inna sen mbata hangane ninga diga insoto mbala barala baitul maqdis le kono la safa khatu ya haje khidima ala safa da amadi tagota akatagota ko ala mudinga dilama adiga diringa ma hatagota talota tu tagota ko mari ko ni ngaso to mbala barala baitul maqdis la Allahu akbar atuta anina to wala taramu hana ta dinga so ko na hatara din muso me yinna man dar kela hafu ko din muso hala baraje kono la baitul maqdis o misiri bani men de Jerusalem yo fitino be jamen na ko to be jella bon dinga yinna soto silen anata konto fil silen bari ake fana mbata bam ake la talibo lu bije melu tremba ake ko to la lu be ko silen konto le be dinga yinna kulula ko hawo ke barka yin fentin karamo ko bata tambia dim muso yin tella bala nam ça fait alko ha karan ha daji godu nam bon muso dun nga yin la hidi le kom nyimbala ninga fe ngamba tula betul maqdis kono la ha megenja ha bunyaja ha je khidima fi sabili nam na maryam silen do ko mandinga o silen awa talibo nyinu zakaria be meluto zakaria muna mi mole na di hadhihi al umma wa waqtu na mi mole nam ani akafnya do lu silen mer bebe barala ja imran la talibo lo e bena ta nyoko masaba ko fe ko do babbe ko kontere be nakula mtere bal kulura mo moti ça fait e bolo mako kebo tato ça fait alu beson konente de bari alu de kele la hero alu de mo makele la hero ngane nyuma kam ko bara nyuma do ça kontere ba kele ko me ni atata gaburu sindula nam gaburu sindula al c'est d'abord tout ça va no wante be ba kontere fabara yo c'est la même chose voilà bon en attend fossilen ko fayda manson ko tirage au sort le tirage au sort ha kesilen ala na ta kisilen toujours ni tirage au sort keta sidna zakaria wala la kala sele ha kala le lo abulaje to men na kala ele ta ko ma santo ma fa ala yo do la kala se digate ta sele ni do ta si ta sele ha tirage au sort nyokon ki han tirage au sort lulu han wora wala abe benta zakaria Allahu akbar fa de benta to sele ko ngai tu imbul nam atarta atesilen na hanna dogo muso le besigira fana Allahu akbar ça fait Maria Magni anandi na besigira to nam anandi na besigira ya ko ça fait nam voilà ani mo dinga le mu nam
donc bunya o sile ani fengo o sile on fana bitte dol be son taselen ko fayda ko batati ko ki hama ina tanna maryama zakariya hamun ke sila bata siya si jandoma han dinga mo se no atula fanga la to satra har mo honti je satra tu ya se si ya kili siya si o ma na ta fenge sila ba dinga atra me megenna bara na ba soto la lumenna na maryama nya na ba soto la lumenna to ha soto ko ahaddu alake kum allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kum mari gombe tangaro nyinen neila anen nyin to bora ani ngadi wo soto e khibe la kisi setama Allahu akbar na maryama na hanna khawdu awta hanna do Elizabeth sile wake mu zakariyati dinna na ta to wala bulla sila ha to baitul maqdis zakariya fananga mihrabo do lo jaye sa fa place do to baye ni be yele laji ibe yele la fengole ma ça fait ibe fengole tala khayele ibe sa ibe yele na c'est mais échelle kilimbe kono kilimbe kan namo ni yele ta ite membe yalla ni yala tanahi di akhay selta hala hadola ta kono mo men adunyi namo na maryama do mandinga la sungutum mala de place tout namo atuta wala to sinen han amegenta je abe dinnalu san kilinga te sa dinnalu san fulu ate ça fait dinnalu ate san kilinga se kasabo ate san kilinga fatte bata si dinnin dolu san fulo Allahu akbar fa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya hal mara wa lunna ta sislen ala bata dariyo da masilen zakariya le sena dumul fenga tay zakariya sena ala dumul fenga ti na fenga tawul sena ta ado abulla hala halo nyina manga sagi manga bo atutano ne kono silen lun kelen sa zakariya na ta silen hatara dumul fenga doru ba bulla je meketa melma atama men be bulla samato dumul fenga tilmoto dumul fenga zakariya ha mayinin ka ko maryam ko ita sayinu bominto ko dumul fenga inde meme ko hay bominto ako ko min indillahi ko abota ala yali Allahu akbar hala kan ko inna allah yarzuqu man yasha bighayri hisab talman ke batu bata sona ya bulla abata ala long ala abata ke waliyo musoti akefa ko ala le semo harge ko ni mena zakariya fanan o fanan dinke lo bala men sa place muta akoma na fahata be konto fille ke tara al mer ba ko e kana ke to afan khofo inni khiftu al mawali min wara'i wa kanat imraati aqram kum musuf taram bela medin soto fahabli min ladunka waliyan ko khadina dodi mamense ko to benye nam senna zakariya khofo nam kabiri aha na maryama khani domul fanga abin jilabla ko ala khayndima zakariya ko ala semo hargere ko hari femme wahtin te fe ko espace wadila zakariya fana ada la kasala en ko marigo ko khan so dingala ko temenga yinke maryama en ko so dingala ala na atake o fana muso Elizabeth o fana harji kheta o fana yahya le so Allahu akbar barina maryama bi jansila be megenna ala hamale ko lana ma khafaye ko inna allah istafaki ko hayitala ko ala bati sugandi ite maryam wastafaki ala nisa'il alamin bati sugandi dunya muso be ka bata dariyo parce que derrière même muso men sena dinga soto anin keman kafu abala sumbutu ya to abala virginité ya to ça fait amman boala sumbutu ya to ala khadinga dama derrière le moti abe bato men na osembo habo Allahu akbar senna isa na tadamu ta wanyale sile bare ina maryama silanta kunte nga din soto man kente mbulante futuri ko dembe masilandi ala sate email bata dun sate iyo jibril akwa ki kana sila ko ala le se pukeni men adia bare toujours ataba fala bente be fola mo hol yenyaati ninta tata o kesele
ala nata ke silen jibril kila ma ha ala drogo bulo dol ko ka bulo kanga jang nam dol ko ka kanga jang ka hawo fe nyamenna o keta har jeheto tuta kono bari ala la kumo kum fa yakul kum kilin ala hawole dun jibril da ale tout malo janne de parce que nge isa le la soto nya fola ten ana njo le kan tramba mama le ya mbeta ba mama ya na le ya na maryam wala ngena la isa le kansele ngena la isa le kan asoto nya nin dolo ha soto nya ni akawa ku ya ti nya la wulu na ta nyemfo mbena la je kan sa ala ko alin salon parce que misi de mo monti nga kalon na nam voilà donc ala na attaque sile sen na mare ma fana bata konto filisla bata megen wotumo ala bata si adla to bari ni abe misro in kona la ni ala fengo waxto sita ala yiliso waxto sita se bon nam se bole ase tahana ya nam après man se sagi ni ani yiliso banta donc be betul mak de sinya be makulla jela be karanna je be batole ala na ta yimbunya kayin sila maleko hanilo ama hafa ko ala bila se wala abati sugandi musdunya muso be kan ila koto be nam ba batula bala miti ila koto be ala le nyani ta ko kelate isugandi ta dita ala le ma nam ala na ta wubunya kayin sila maleko hanilo ama akoko bariko nte ha din soto man futu kente bulla kondu bo fola nyaadi maleko kayin ku jusola hari man konto fili koy ala la se kukeni mengadia nam inna allah yakhluqu ma yasha ala la se kudane mengadia nam muso konta filita bari ala na ta afenge sila habuta inta ha kono nyin sila ba mano na abe sikari mo gol man nyininka har se na zakariya ha mai ninka le ko ikono yimbotamento ikono yimbotamento akuja ndo fana mbije Yusufu bunun najaro faranga mai ninka ko bari ko kono nyin ko Maryam ko kono imbota minta alko ala hayden aka ko bari ko Maryam ko yiro se feten ko kuluntala Maryam kayen ko Yusufu ko jonga yiri foloda yiro men fege ko bota mun Allahu akbar Yusufu ko Maryam ko fengo se yiro se kati ko jiman laka yo Maryam kayem ko jonga sanji folo la di jonga yiro wada jewo bota minto donc man sa do mango ke ça fait nata kumata abaja bila ala ko nam ko Maryam ko bari ko ngafi ko mo kho folo ko mo kho se no kelati ko fantala ko bari ko jonga damada Allahu akbar ya abin na ja Maryam saja nam Maryam na to twin to sila hang lundo sila ala na take din soto wahato sita nam din soto wahato sirina ma anata ta sila khay so bom kholla tata wulo kono nam tata sita mare jodo ma din soto wuli tala je din soto wuli ringa la konto filita akoko mari go ko harim fakata jani ngake ko nena ma ran se men fo mo kholi ko mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ko ngafa jani ngake na bari ala nata maleko lana maslan haju so majigi adinga fana abe fana mugira tumamenna ala ha qur'an ala ha fana nakuma ko qad ja'ala rabbuki tahtaka sariya ko margo bata kodoti ko tala je bota ko tala je ko huzi ilayki bi jiz'in nakhlati ko tamare joni fana khayim fana jigi kan kana sila wa qarri ayna yiso la kaniya ikana sila fa imma turiyanna min al-bashar ahadan yahum hoje ni mo folo benna fa quli afatigo ye inni nadartu lirrahman sawma ko bi inta bata tagota ante kuma la mokola adinga fa ho faye ding men jela so wala jana o faye adinga sutula akura linga dinga yin sotora hadinga moro mkwano kono akasilo mutasila be tahala ani mo folo men benta o khama yin ka ko inni nadartu lirrahman sawma kunte ngate goleta ala yente kumala mo hofe bi ko taha ha fo doli mo khanyin kante kumala mo hofe bi Allah ala ko senna isa fa
fa o haw fa ko te kala kuma ki ta fa doron inni nadartu lirrahmani sawma nam wala moti ala le bena ala jabiro kela sidna isa nenga nam anata takasilen anata mohol gisila ha dala kasi mohol be bulara no fe mohol be sonkola la ko te bota minto e kaimbo minto e maryam e batante le malia ibaba manke tinyarla tina manke o nyokonti ya ukhta haruna ite hauta haruna mundun ketila e kayim kukumoke Allahu akbar ibatana kuti mohol kam mo man fe men long ku maslani asabe kukuru ma batana kukuru nam fa asharat ilayha habulo lo dinyana makisan ate man fem fo mohol be ko seren كيف نكلم من كان في المحل السبيا درسكم نيادي مقولا مقومن برسو كولا yo men birin soto sain de mel birin soto sain di nyana wulenga ko di nyana wulenga درسكم wala nyaadi nya mare kana ta moto kulumati e beno an nyame na senna isa fa ba kulunte ha kan la bo ko inni ko ana abdullah intemu ala la jumlati Allahu akbar dinya na kuma ta jele kisan ko inni abdullah iyo ko ala la jongale monde atani alkitaba bata kitabo dimma sa fe wal mon men ala kitabo sokka tawrata kitabo injila kitabo ben ala jigrante nam waj'alani mubarakan man kan barakatolati wa barran biwalidati kum man nyima yanna ala fana وأوصاني بالصلاة كون حنا لي فلان كون أبصلوا متى فين يلا خباري كوماندلاما أخو بيكم فودي الله أكبر أنو تجي بقول بلور بكابلا دولو ليمان يا تاما دول سون تلف تيو هافوكا كوني ولا كيلا نعم بري دول فلان بيجي ولا فلان ناتا كافريا ولا هابيتا ماجيسين يا ايوه كم هم ينجا كول تو نيامنا كم الدنيا كول جنيا ولا دول مان سون نفتيو كا فين fenga makawate nyawanya ni mo dol sosto men sa to nyale do faransa fanyala do samta ko fanyala nam masena isa sila tuta na bulla sila megenna mo holbe so sila dolo jahu jifo lu sila wolu bi so ko no ko halala dinta ti folo e hatto hola zakaria la voilà ala senna ntul tarantile ila so tarambeta kuntune kodi io atran kuntu tale parti wotono akupeta bintoma akupeta le tramba afangal jamena ko minto fanga parti jo man fanga nyaadi ndambe kumana pende makodi ana la kodi iyo siko mo mene hi banga ma mene dol hi bang dol sontama dol man soama ba dol mo hokkete yawnya ni ko be mo hobi je merce so mataria dol fanan ko magicien ko yo dol ko senna zakariya anandin na kewo dol ko khafani ala o ka ko la jana ala kono nam dol fanan ko yusufu najjar wa cousin wo men ngafo nya ko maryam yo ko yiro meno bola ko nin kulun kesen yo dol ko le mo khafani ala mo holla yusuf be megenna hay fa senna zakariya fa khi madan ku be taala fa ala le habay Allahu akbar senna zakariya ho bayo wala ke watata ala ha yiri jola kai nam yiri jo fetenta ala ka tal ko hino hunje kono la nam adunta abedun na to mena setano hala drogo kuma muta ala drogo kuma fa hanon muta adunta yiro kono bara drogo kuma bota drogo kunninga bota ko ni be mobile yo won mo hon na tanya men naji yahudo na tay bala yin ne ha ba bi jam kono ko magicien nam ko e ha yiro tege silen ha yiro tege ha to kun Allahu akbar wo fa nya ke tawnya yo yahudo le hamo siaman na fa men fa ke tanami yo mol fa ni ya ole asiaman na nam donc
o dinya na sila wole na ata megen sila na ka fino hol ni betulunna asafu yen ka fa ite alkhayna do muya alkhayna do muya bi asa fa nyin na do fa be la mara la bulla dinal sa ku yo kutu nyalam ila ta ase bo hota ha toben ha ke comme kono ha formé ha kura ha fait ala se barkala auto o se ke kono tasta nam ay ka wata ma beti e ko ko yimme muyti do ko non se la wala dingal ko parce que ka be wol kela bari atsafa ko bi idinillah ko ala khayn soni ambulla parce que ela waha toto magicien baro le tre khasia musiba wala khasia nam ha doctoria baro le khasia wa ubrehu al akmaha amanse mohammed wuluta nyaabe la bateri nyaawontia wo mo holbe asena ha bo hoto ben halajan ha duwa ma ha fe onya wake nya salaka nam amanse ta gabro ko na fa ila mo holbe yo ila mo holbe sala hala wuli ala ko halala ha ko na me mol nam ase wo mo holbe wulle anno wol man sagiti la bare sela wuli anara mo holse kuma nam mbasilen etelu sila melba no fe wol ko kwala dingale muyti hamuta wala la bar yahudo le kemba no fe silen yahudo groupe silen wol ba no fe ko halala dinte ko bata ko be nyalla ela dino kuntigi ya ko be nyalla wala so nam o fituno le nata tweet ite masile sena isa megenta wonya sena isa megenta silen anala mo hoyni kembe tahamala dugo kono la abe dino lu nyakara na mo hoybe mo hol killa dino nam wala la mo hoyni silen dole ko nyino kitembe tarambe sabatani jamme nan dan zaret ko le to hilati ko ma ko nasara dole fanan ko atokiyen ko man ansari ila allah atokayin karo ke ko jonnu munde marba hoti hataha alaka hawariyun luko ko nahnu ansaru allah amanna bi intalule mu ala de malat batali mani ama ko to botanon ne an nasara nam hawariyun yino e to ken ni hame hawariyun ko faani la gelalu mel tun se faano la geni bi la faano fengedi sala ge ya habuleka nam hawariyun al tohol boton ba wala tuta no fesilen wala limaniyata nam do yino sila yino kafiriyata ma mel ke tuta yahuda ya masena isa yin silen woyo be na la bulala tella ko to hanji fol ba fe ko fa le de na kuma beta hala non ne kan nam golbe filomento bi silen han autorisation men nimba folan ko mo kana basan feto nyino la lowel ko bena la fanan kan ne bari satran seno kumo dile ma ko ne atata kumo do bije janne be tambila maryam ma fanga nim fengo ma fanga la nanon la geya wala mo ala masala sallam wo benta parce que jang ni hajen ko ngajan sifa donni parce que siaman de be nyinke kan imam adorisi ni fangalo parce que ngole je lundo parce que halon dino im fanan civilisation be la to betege imam do trambe poate jan a hole fo nya ko ako ko fu hakusta nya anya sifala surtout kon dingel ni mamargelu bi meni be soto kambi bon e kapnyo ko iberi be takan e ke le libe jigile libe le la isa mutai fe nya di satara imman na nyangwa yitila isa mutai fe nya di satara ma yitila comme mo fadi maleti parce que kana tarato ni nya sifar la ma nya sifar ku ni ma ake ku asana ke kelotin tema fam ala dinya yin isa la dinya yin butu parce que telu ila ke ala dingeti wala yitedi lata wala la nam donc wodun tahamase do bata itan na jang ijana men fo jang hafo ko to nyantoti na be jam men ni la silen itedi so feto menke ala soto sanga feti ala date anniversaire ke tahala non ne kan silen men mo misili modti na kan ni motadi fe nyaadi est ce que ngat kan ne ni be ila fongo lam fana ngata haji parce que biten nje kumo la waxto yim men to den
ndingelu belte ndingelu ni mamar ngate be ji to ben kanne te bi parfait na beta fongo dudum ibe taxala don dulalu te ibe taxala ñin ne feti kala hando 24 ti fana wo ñalam girimbo fusteke nim man to ñafo ñon ñafo nga fan ñafo ñon ma fo ibe bar ndinga do bije mamar ga do bije se tarla to idi fi sigi hakul ke donc mbenon ne ñinin na ya hakanda fete di fi ba fomo ni ha fete fi conséquence du mambal voilà alhamdulillah rabbil alamin be tasaba amin allah kusiama nabije alaje ijana jamme nya karam nam mo kho hakay ha jamme nya fo mo kholiye nam parce que dunia ala taho ala sago london nam ni men nyane ta dunia yimma fi ha london nam ni yanta l'akhira fana ma fi ha london nam ni yani ta l'akhira ni dunia yin sotola fi ha london nam ijana jamme fo c'est très important ala ko mo no hakilo bu nyaajera nam senna isa dalu muslimolu mun fotanye alqur'ani karim kono la namiyamo bela dendinga nam nga kanne hason ebe mange la ko bunya nga la ko luta nam nga denkaniyema debato keni la silo kande e ala batu nyame nan tokela ni men nin kila ta benta bato men nin kila muhammad sallallahu alaihi wasallam la silo kenya benta o kela kuma muhammad ha fo nyanya nam bari mankan ha ela silo ta ha fo sena isa monte sena da sena ibrahim ay tun se yin la sariya tara moyne comme sena adama adinga mel sotata e fututa nyawata nam wala watu kenya nam meno bitanguta sotola ata fana amma ma hawa adinga mel sotata wala fututa nam sariya ho fonya donc kenya wata nam bari sile sena isa ni alabata fo nyen qur'an ko na la afoko amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ni wo bata fo hafal ala nam yamma batali mania amari goma anin fenfen na jigita habo amari goma abatali mania malaikul anin kitabo be anin kilamo ho be anin algi amalu ma batali mania o be delfana kan halimania senna isa ma anin nam yamma wolbe la dendinga khafo ko kilamo hole nam khafo ko ala la jongale muy fa parce que fenfen nin ala ante fenfen di ala la dalo le moti namo ala la dalo zeno fola wayen ko ala le mo nam ala ha men da damu tatale meno kela o mekeno ala fanga bi danale ne ha fiyen ala fente fenga mu fe ala ha fenga leda nam ala le ya ne ko ala ma ko fenna atemeke fenti ata fenga leda atente fenti subhanallah fem fananna mamuno laysa kamithlihi shay'un isa fanga nyawnya ni mira itela miro se fendor mutaala bel halo beta no hari ma wonte adama dinga le si mira wonya le bari afo ala betenna ita hakiro se imagination menta ade obe ko lale anto fusiti ليس كمثله شيء فسنت يمني على خمن الله أكبر وهو السميع البصير تلما بفنا بيجري أبفنا بيميك برانيا على نيا نتكري كون نيادي على تلو نتكري كون تلو نعم ولا يبي مخلو ما جوها لنيا من نيمي على ما جوها نعم لا jamais يمي على ما جوها non ok ibe dan wajan de ala nyabi la imeno no hunna ba ila miro fanga taala parce que atala hida nam bari meno ala ya bola ala kumma meno fem bola kumma ala marigiya ni ala dalo kenya meno fem bola kumma atala sonta mo ho hakunu ma ki atala sonta mo ha kukunu ke atala manga nyamari kon kana kukunu ke
atele man ko nga kunyi make nam bari ha fosila munna ala ka fenga da ala ka nyinda adunga nan ko manye amamba fa ko kana ke munna hada no hakilo luse fono ne otumo be ni ho hakilo le konto otuma imam supériorité ma di alama on jol le dole ke nga ko dole ke nta ha long sari ga dum betala kula ko en ka manye nta ha oke ni mutata to nga fon ko ala ke tital voilà ado fota de ka manye voilà nsa fon ko ala le ki titala bar ala la kito wala man fo de ha fo ko ala ko le ko ha nam parce que ko inna allah yaf'al ma yasha'u ni men ala dia sole ke inna allah yakhluqu ma yasha'u ni men ala dia sole da nam iyo fa'alu lima yuridu ni men yanta sabe durwa wonta te santo ante fola ko fen ni nabi ala makitila no no ala ha fe men interda fanga ma comme tonyego la interdita fanga ko harrama dhuluma ala nafsihi bal ala semo fulada na hakilim malu ahado yim banna ya ahado yim fuariya ahado yin karan ahado yin tudahiliya nam ahadinga di do yim ma ahado yin din boy soto bari ato ahado yin ke mansota ahado yin ke miskinoti bar tonyegen tawti nam ala le tamu parce que ça gole mu ibe no fola ha fo ko tonyego le moti no o ken nam otu mo ne ho mira hatta ima ala ke supérieur nam fem nenta te sam atele doron ko haramtu zulma ala nafsi ngatonyego yala ngatonyege ke hala haram yam famma wa ja'altuhu bainakum muharraman ngala haram yalu damma fanantema fala tadhalamu wal kan nyokon tonyege de c'est na lo khal nyokon tonyege altele makitila لا يسأل على ما ينكا أما يفعل بمنكلا وهم يسألون مغلب ينكا أنا خفوسك ولا حاجة نيها ولا كنت إلا لمن يبتصح الله أكبر أيوه نيها ولا كنت إلا لمن يبتصح سيرة supériorité إلى تلما ميرا على كوريجيلا ميرا على كيبة على كريتيكلا نعم ميرا دوبي ميرا ولا حاجة ميرا دوبي جي فانا توحيد ولا سبتي بدي على فانا parce que ni توحيد وما سبتي wo ide négatif wo le sake do se tramo moto parce que mbata je jang parce que jang mbafe ala ko mo la hajan ne fam parce que soro be je men ko ala man di soto di man di soto mo mate soto akilindem wo soro le be kirine donc wo khulu wallahi ado mo le fo voilà donc ni mbata si jamma ala ko teddu mo misidi mo lati sali soro imeje inti fana mbese inkaranne insali toluto bon bari a fasa a tafsiru lombali ya wala haken na miroto wala bentoroli parce que ni na ta voilà ni parce que ni ha soro kala isali tala ima koto don nonte soro ni mba karanda te normalement na tafsiru be londa karana bula kata musta kata keti bon wo fanga kanne mo ko encourager wala mbe soro men karanda na fatia yin nga kata nga karabo nyine na mensen mfasari fatia nyina ala ko ngalo ni nga fatia yin kala fatia yin be mu fori ni nga nasi karam nasi be mu fori parce que ni ho ke bat ije salle bata fasaro lo na mi do ni mira fasaro ma mo me ni ba fola jante ko din ko en fola ala kun na mi do ite de folo fanga be so ro kala janni ata karamo nyine ka folo yo ha Tonyalamo. Nawa. Tonyalamo. Ijana jamen fote nya Qur'ano. Kitabu le mu ala hala ko fole ko kitabu anzalnahu ilayka. Naam. Mubarakun liyadabbaru ayati. Naam. وليتذكر أولو الألباب على خوف قرآن وقرآن ko Muhammad kitabu le muinti anzalnahu ilayka ngala digile ima mubarakun barbar ko le ba fede abarka ko barako be Qur'ano fe nimmo men afahamu barko o sedu hakilo tole barko o sedu la ko tole namo bara ala digita mu maliya dabbaru ayatihi alako nga ayo lukotolu nga analyser namo waliyatadhakkara ulul albab ko fo hakkil kesati gol fananse kawan namo yanta Qur'an wala qul wallahu ahdijakum ala mammatin afwa
sura bije suratul asri. Suratul asri sahibu lukwama ko hari ala ha doran na ladin ko abata mukol wasan Allahu akbar abata hakki ma be wasan na'am khabato ki ala hal qason ala koma suratul asri wal asri innal insana lafi khusr na'am ala hikali dunya inselale ko dunya in wal asri sabambatan kali dunya tanna ta innal insana mukhondinga lafi khusr abe perdi le konna illa alladhina amanu fo mukholu melu limaniyata akura fo kola fola innal insana lafi khusr batan kali mukhondinga abe perdre le konna la wol moti mukhondinga abe perdre kan mobe illa alladhina amanu bar mukholu kensile melu limaniyata wa amilu salihati habar yumake wa tawasaw hanyokonna li bil haqqi tonyala wa tawasaw bis sabri a manga wol kenta wala moti wol kemma per wol te perdre nam mba ni ha je de fola tenya idana sura men fo abe mu londo bahru molati qul huwa allah ahadun ni ha je muhammad sallallahu alaihi wasallam al kha jawami'ul kalim wadama hala ala hadithu le folo sakko silam qur'an o sile na kwaye ko qul huwa allah ahad me mukhol ha yininka kafiru la ha yininka ko muhammad entelo valeur entelo marigolo mbemelo fengalambe la glorifier ete marigolo fanga be mema tola nya mumati ahwa min dhahabin sanolemba min fidda fo godi gele mo min masim fo diamale fo lulole mo ça fait bitlien ko valeur dole to ben nin alala ça fait kha to ben alala nam itella miro to wala mo parce que telsi talu to ben ne dirida gola nga dolu bi je dol sa taxi tato ben wala jiro men na ko be muñari jiro men sumo khadi dol si tato ben wala dol se sanole ke ha ila fengol to ben yot e ha fam nam e ha kila ni nin kawol ko nyum fo nyamba ite fa be memba ko nga kilim ba mum wati ala na ta soro ni najiga masile afuye muhammad ni to be tala duraja ngal to he qul huwa allah wa fi ko ala le monte mari gode ahadun akilina ahadun fusintaka din tayen musuntai naw kafno kon tayen associé te khafwa de la groupe le munti belle batuna naw allah kul man ngafu ya allah mem mota samadu fenga be khafem fenlon abebe tukurun walla ça fait à terme central nam central abebe tukurun walla nam ninga fonko ala misali ntiye nse tula exemple dolu tala le ala ko hamu kholu ken hakilo la ta kudoma iko sayin ko a ko kura batadu kura abella to bari hal central fanambele kura France bo même yo ni e kanon couper halon ta se couper de la be yo mba sama dole moti ça fait ñinu bebe brancher non ne ñinu be la fengo se bonon ne source se bonon nam ko ni te keta directeur ba do ti sañ ibe entreprise dolu sola ila fengo be tahala entreprise ñinu be mu xol xa kabo entreprise dolu masina bari entreprise ni xani awa mais ñi entreprise job jon la be ñu développer la jon la be la ko fe ñu ko la xamale nam ko mba e be la centrale mu non net ba allah bo nyaale dunya finga be allah samad finga be tukrat allah finga be la centrale matel allah akbar tel mo be la chef o dia bebe hero sotola jele nam lam yalid kullam lam hakumo men fotenya jazmo le mubari nafu yo ba lam yalid amman din soto hako nafu le few amman din soto amman ça fait amman mugi nye amman mugi amman din soto wa lam yulad amman soto e ma soto fana
safate man din soto fem fana ma fana soto Naam. walam yakul lahu kufuwan kafunyo ho man to ala safi kafunyo ho kufuwan jana tawala kun kafuno nim men se ben hakudo muta nim men se associé nim men be la kafui kufuwan ahadu lam yakul lahu kufuwan ودان الموت أحد أكلنا الله أكبر voilà donc kulu walla ahadu ni valero men ningo gonga do ko la na so bari isa lundo sana janja fo kan da doron ala ko men ben na mela isa lon ha foko ala mo ala lati akilina mo din tabulu aman din soto dimma ataman soto donc parce que do ni la feti be la wuli la wala parce que ha ala gravité ita folo ala ko hala gravité ita folo men be tala takala tarla wo ko to ni ta d'accord wo ko ma parce que hatara feti to anin ha mo la contrôle la mutaba la feti bi je sigi nyo mu anin hata ha de ma ku feti la ataka men atson ta memma e faran tarta ala dongo to donc mba fi hanon ne différence mo lien mumbe mo yem butugun men na ta mo yinu kan iha bunyada siya makila feti nyimbije nina anniversaire bije ala soto anniversaire bije nta mo misil moneti ina ta kili ha bunya fo nyen nga kantar lato fo man kantar lato par exemple mo hol khana e bata feto nyim préparer yo khana bunya la sima yo comme Noël ba fomu 24 ba nouvelle abéchi là ba abé du ñoo bu la jélé normalement et ces détails dimma parce que atel le bolon nati ala ko ha atu fatan donni atelem Christmas bar Christmas o Noël le moti fête Christmas bigé anim fana 31 fana e bo fête là et teluyen Jésus-Christ a wuluta le 24. Nam. 24 décembre a mugita wolu. Nam. E manga teleke ko ala dingale ma. Nam. Dolu fana soto tamel ko ala ko no ala dingante ko ala fangale. Nam. Yo dolu fana ngo ala fangale. Yo ala le dun dato. Nam. Ça fait quoi la hadum mo hoto abo hadum mo hoto. Nam. Adun na haso membe dinya na ala ko ta tambita na haso mento a marigo mankan. Nam. Yo. Abe domuro kela abe besoin e kela abe tala jore. Nam. Donc ni hawla sahay hakay hakilo soje. Nam. Mbasile feto nyimme muinti ni moho kende o moho kende ite yenu wonati kan ko ngata feto nyi do. Ite misli moho kay hatigo la sagi. Nin nasaro le mo. Ita be kata kanne puisque woti go na la ko bunyati me hakkanne abe filo mento e haboda nam ikana inflation kanimuta a ngata hajje kana la maluya no ni hawle ko to doron e halon hafo kuibata imari gola dia ibi mari gola dimya la parce que je hakilo mentaren wonya ete complexe batimuta nam iko kuibe tahala wotigo satisfait la idu ngaka himari go satisfait ikana wotigo la dinya haka himari go la dinya afa en karoma iko comme feti joma ako ko le 24 ata nouvelle ke iko no kon telmis no molo telmi ake iko no iko ton si tante le malais parce que dalilo le bidje إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وفتا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب نعم يردوكم بعد إيمانكم كافرين نالو هم خلو دانكم كتاب ينقالوا كتاب وديتا مقبل ما يتلموا في لجان دي ليفر نالخي دانكم يردوكم يسأل ساقي بعد إيمانكم الإيمان يقول كافرين المن كافروت الله أكبر باسكو منا أبي فولا كافرون كتاب ينقالوا انتل النظر تو قرآن وكنا منفو ابيب كونترين كافر ولا ايو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كم هو الكافر يا من خافو كو
ala mu masihu lati ko ala de mu jésus christ mo ko mena ko ko beta kafiriya laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati mo ko beta kafiriya mel khafu ko ala mu sigi sabaleti ça fait le moti melu sonta trinité koma khafu ko ala de to sigirina sabala saint esprit jésus ane ana وكمان هو فوقي بتكافر يا القرآن وكنت يا أخي لكافر يا لفوق قد كفروا من بني إسرائيل قالوا فنانتو والفنان كافر يعتبر ولكوكو عزير ابن الله المسيح نصارى الفنان المسيح ابن الله ebe bota bani إسرائيل قال يلي متى يلي بونسو يلي متى دول توتا جيفو يا تو سيدنا عيسى نوفي دول يلي متى سيدنا عيسى نارينا وفنga دول توتا جيفو يا تو سيدنا موسى نوفي نعم amba mho ni kengale ko tole hafo ko jésus même ko ala dingale sango ko kafiro le mebe kito alquran karim la kito abi talare ndula fulala naam bana tuta kafiriya simplement comme manke kitabu yanga ya la kafiriya kitabu dunketi mankan ki musota parce que abe interdit de makon kana kafir musota naam bari la kitabu dunkelu kenya ma nse telu musota le hali kafiriya otoje lori naam yo ta faham donc idara jamem fotenya na tatatara mukhobati te invité hafo kwa lo benne ha benna fengoto e kana hésiter feu ayita wotigola nteme benyi konna dino ma ya marala voilà ite fa kenya ntede bari na dino man son ya marala nam ila mo khoya ni la bari nya na tatara albe wuluru na sigi nyokole malti nim fem malti ala bari nya woni sigi khoya we ho mutafe kanon kem makanta bari kana kanunte ala tama parce que dino na altata je fait mo khol al sakira albe sewari ite marigo manku ya alquran karim kono la ila na miyo mafaranku ya hadiso kono la kuy kana basela kwal kana alkani ekialu kanunte loti to mo men be nam voilà bisinyo wa mumunti isi fangala di mo memma ijuso kono e comportement ni habela dama e bol mako bisinyo monte mo ni mo ko sebara alu te dina kilinka ase bara la se tu yalbe bara la na ko tala jensa se ko la be be kala sigila tam bankilin kam bara la dinon te gil tala jensa nam onte adala mo intiki ha isa muso tawo al hala la ran kilino tala dinga soto nam dino sonto ma nam parce que al halone kano mu fementa se bo habo yo rose no mo hodo kalante dina kinamo baraha interdiction la jamen na tata kafir fin alem okay kana so nam iman kay hafutu nam na meju na hamanj muslimi a rekoni aman son ka nasara ya mata mu kafir fin ale ta mesa yo fulan ka fo le mata se jalan le batu iman kala hafutu iman kala hafutu iman kala hafutu non wo fana ngiyata voilà iman kala hafutu donc nyimma mo inta tata alla sigi ñoko ya batal sodu ñokonna albe bola budda kilin nela al se bonjour fo ñokonya sa o ma se sumun dingal ke ça va asi ñokon konton bon nem wota ta ala fête yin silen tata al tata ñokonje aka fo bonjour bonne fête parce que sinin sa o ma mo se man sa fo ñokon yo bon na ko bonne fête français fo bonne fête bonne année al hadanno iyo wo mu kuma tangole iyo parce que jamais le fa fo le nyam kana jamais le fana na par bonne fête ki kana foye par bonne fête ki kana foye so me le dulu fana na yo to nyale mo ite Canada muta ite Canada muta de iri tar fête la to bonne fête no ne ri content ala parce que nim fête tout le monde sita mo hol man tara fo la nyonya bonjour monsieur bonjour bonne fête c'est da muta bonne fête là harin telle ninga nyokon je sallumo an se nyokon kontan ko salma fo tanante je mo be kodi voilà
mba ikana da mutema ne ha chrétien je wolungo ala fu yem bonne fête wole bala sagila mawonya ala ko e haju suma lano on tana ku yo ko bonne fête ito bonjour monsieur ko ase kudo mira alla sigi nyoko ya même balu tema fesse lala ça faut ndara en konto wolungo nga bonne fête fa ya fa mandam ko ha fengal no iseno matanga munna وبقرآن الكريم قولنا إلا أن تتقوا منه تقاتا ويحذركم الله نفسه بري وبينا تايا الكناين دي على بالا سات فنجرينكو الكناين على كنالو إبا فلان نعم إكنا هاني كانون دي على تحيما نعم إكنا هاني إخا لونياتو إخا كادو سانغتا ديما متى ما كان لفت لمن متى إنسان نخطا غاتول سانتا نسينيو ولا فت لمبيت نتا ديما نو non kanaki non ima ni ko kedoro ibati dema ila jahiliya ka ibati dema ila fil bakh yaka ne awato sita letero mel benali ma bon noel bon fengo khala nema kado lay kanaki ni ko le bon fenda ni wo ken sanga bataba sanga la banga wo kente denden dina kula naam batafa no isa o ken fo bon fendane al khawo ken nyaho al so fo no honni naam ali bon noël e kana son wala naam 31 wo fana membe fete la wo nyana dina male kana son naam no bon bala akuntuta al shake de Allô? Kola man coupé atron est-ce que atron kuta no eko bon ni fendane le mo eko ni sanga tale mo no c'est na 30 larin dino la ko kan wo fo nyoko nyen wo man ketanati nin sanga le mo nse o fo nyoko nyen fendane sanga bataba nyaw hala wo fengo bada nga o kello din karo banta karo bat yo karo la bangante den nin ha fo ko dina kule moti fana fengo la karo bataba namo bari ni na kole yam ko bon noël et ko et hafa ko bonne fête nam e kana to dia bulla suma fe ha encourager nam i kana kado san ha fo ko ngana fendo dia ma hayda sewa na dinalu kado de noël lu no kana so ma etimisu par bi misil mo do fanga se kado sanne dinga li fanga yen feti nyim fananto bi bari ngolo fo ko misil mo do damma fanga ha do mo fanga ke kireten wonti tema nam misil mo do damma fanga Allahu akbar bari ni nga fuyen kunimbali yale mo ila dino ma no kunimbali yale mo ko mel be na ta jam folo to no be hakele mais mo ko ni man kunila dino ma man karela karanga niveau man sidula do c'est toi te fi ba ya tole nam wala mo hakane ya dino kara tella ke bal tun sa fo nyenne oto man dinni mala ngalon ha fo man kan ha ke man kan hata 24 man kan hata fe gol ke bal sa fo le nam on nan ta occidental jamano kal na rim folo alham hol tarebe kumen kele jama bebe tahala jamen na be se taji nam mais alman kunin koluma bon ne al tata hakilo soto sila albe karana albe ko nya na se no na ha fo non man kan ha ben ko into to nyala nam parce que londo la dohoya ala daso ma wala ba kila mo holbe kudol kila kado no fengol be sanna dindinga liye alba italina ni 24 sital se
fenga lu sam parce que dinol be sasa mais nalu be megen nala fuye hala anniversaire ko le mo dolu biye dinninga do homandinga la anniversaire c'est hala kadoti tata école la din anaka fina wala fete namo barna megen ta sa fa dinga yan hafo ule moti mankan hake namo tribila sile ay tula ta kanne wala c'est bon tribila sile dinninga do homandinga la nabe crèche la be fengole halo c'est tula yo ka sa fo sa fo pare ga yen ko dinga la anniversaire batasi ko ha cadeau to be hana tu wurala exactement 16h tout mo nya ko mbala anniversaire kerana ka funo namo e halo wo mo ko se wo ke dinga yen ado homandinga ado homandinga wo parce que dol beta se kele sa kono namo no ni te dinga ta manke ame hakil shota namo mais dinga be megen na nyame na ta sila do isi sigisla ha dina ko nya fa ko delu manka oke namo ko ni hake ngayin ki yendo to yo isa tara futol be marala al bulla sa itala ko me ko tel musulman manka hake parce que teranga do hintu yo voilà monte dol be se famen ka munani non ta kala munani non ta kala bare dinga fanan salon na megenta tola meke parce que ta hakere jandinga lula anniversaire ensa na sita nse qur'an le karan kado men sanna nga da ma salon kono la je ma do abulla ko man kan de ha anniversaire ke ko dol ba kala nyame ko bari mbe duali yen karanga la mi khasima so to mi khabaraka nse wol fo nam nsa ketenne voilà donc mais donc ensa ite la hafo ko ila anniversaire ila cadeau le mwinti nga dama nga kura yasin wonya sinya wala wala nga karang kura nga duaye nga faye ko karoma ko manka anniversaire kadi ko bari ko je ndile ma cadeau la ko finance no alo na hafo ko ila kontele gwarinya so okay voilà ardini ni na tala bi me keta yenne dingalu alhamdulillah bibi anniversaire kunte mais mo me wolonte ma hafo ko anniversaire imamu na kwa chile imamu na holo fo nyanjam akoko nyimfeti menjenti kona sita koni be kado san ni memman take kado san na idinge ye bari ni lungo hake lunti iha isa yimfa yulungo ni jomu isati mais c'est ça mais angala wulu matengo alors quoi ahalon jomu yimfangati parce que ate takala fete la kanga kan ni te fana nga fa yulungo tubado mbeta kado insa masa yende ko nyi la feti le mo ndana insa yenne mbena la duwali yenne ala ko ya ile dino lo e ha do jomu yimfangati voilà e ha ya sifa yen jomu yinti pourquoi do sa fete pourquoi ite manka fete la kabra do man ki ko la duma ko kono c'est ça na kero osaka la kindia le 24 siringa misiro wa fotaje fonnin kelo alkana tahar la tobidal na misiro to le 24 mba kela janka ke kawando namo hadinal karan wolu wa hila long c'est na isa le soiro nyin kanya si fi ya nana namo filo memba ta hobenya fu ya misiro la wolu ma hatuje hatta matla il fajr ha fengeta manfo ko ali jana fetu kutale la bo bari dinno albati ma jam fa wolu albata hakilo di namo voilà manfo ko san wo san na saki yo mais wo waxti ninga to tartale nasara ko bata ko wala wuli la Guinée bata sembo soto awa watu mo sewtu bata bang nasa Mohamed na ta man sayala sile wolu bata sembo di nasara ya namo donc na ta ko kesile ko ka sembo soto bete ka marcheta afengo diata molia alhamdulillah rabbil alamin ko le moti mo ha mentenge lol mana wodi sile safa ki bata fet kutala bobo mais il s'attrape le be mo hol karankan e ko mawludo kete nyame ni mawludo sita ko alu ngana tulla kila alu ngakila la ko nya karam mo koy ko memba ku ne kana wala sahade mais munasaba to le mo ko ngana dina ko nya karam mo koy melu be godo nyini na to silen ha godo ma dato namo wolle be akilo kela bidini dino to hola monte godo men kasabo participation men se kala ko alkhano salita alko alkhano debul fena to benna
wo mo se kayan ne al se o be se wala miskino se do bloqué par silen fo godo hamaden ne han nim feti botala godo to hatu dole hata isi za ho tale nyokon teme ha beneficato wala manyi nam wala manyi mo kana oké nyokon kuma de wala mo ken wallahi nam voilà monte c'est très important mo ha di nin kuma événement waxto men sita ham hol kilal hay hakilo mu nyama wala mu o tilifulo to comme en je kuma fola tel corona ko jino ham hol hakilo mu nyama parce que corona le be ngey waxto corona nyen kata kawando le aketa mo holo la lirkan ne taketa mo holo maslam fennati wa kan hakilo soto amabi an nyokon nena man ke dunya kon la kabrin tengol keta men se mo sila ni har guerre mondiale la man sila adunya be bula kasola bari nyinke nga dunya be le muta bebe konto fili ita da wojam fengala la imbe la be to avion be batilo fengol la mo avion kili donc kule mo ko hakilo munya adi nyokon asifa dana man siya ala bi faida na wala dan yana la suratul janna ala ko medi be na la mela kana tamba tay bulula yo kodi mbeta ala saha parce que bi ndana ko men fo jante mbeta yin lon ha fo feti nyim ni misili molo muiti iman kay assister la iman kan tarla akoto ha benyin ma ni ko en ko joye nouvelle haritema nouvelle confirmé hein c'est non fallait ko bonne fête ko bonne fête rima nene wala sigi nyoko ya kamala ku muta nyoko kamala ala ko illa anta taqu minhu tuqatan wala moti sileni foni atata taral be febulera ko to ça fait fen itel be ferent itel bulle meno ko ma fali meno fala ko crétin ala bulle ka alu fen ko da o ferent yi bon albe mu voisin net ici ma ne kuma wala ala ko alla sigi ya kana tinya jansai ngamel jansai ba ko jansai ko si Italia amusumalu si Italia mo menna ibe itel men adina mo do baraka fi do dunte de menunte mislime ato me sali kafiri frito le mewluta baradina adina dunke wolu ko so lutale hari manke mislimeti bon mbata non fahamo barke telefona nta dudu mba nsajere sa nta dudu bije isi sigila dudu kum parce que ko na be bulara fo ka be bulara ne parce que ndinga de bele je bi be sigila ne tiba dudu kum ge ma lew abe kiri njambi bata jidi fan bon wol do sile wo fana be nyaadi isi dinga di jomma edi misili moy sa di be de maba foi man ka di da be ma ni me na wala hada so la sa do mislimiya manson wo ma mislimiya tongo sigala le nam tongo sigita waxto men na zainabu fa ebe mem ko bintu rasulillah aketerambiye abul as bun rabi'a kabrin qur'ana ayo digita kila hawla fatanne parce que keman sondu na mislimiya to junna akedun talabangalale otumo ghazwatu badrin kelo batabala kemu tatal ghazwat badr fitno men nata kesile kemu taringa ala kila nata afosilam ko prisoniero sallallahu alaihi wasallam ko prisoniero ko kay kunka Sayyidina Bakar fananga fo bar Sayyidina Umar ko kay kanna tege bar jama si atamel ko kunga efenga ko passe ko economy timbulla ke hagodo sarangibla wona tabulato sile o keringa na Khadija bandinga ha kono ngo menda di muso ma Zainab kila la dimba ya faturinga kila dimba ya adinga la mariage to ha femmendi aka sano men konna kanna sano aho mendi Zainab na tawala lana sidan kaba ke kun kala kila ta tawala yo Khadija la sano mendita di musomo wala jana na tan ko kana kafiro mbitanke kafiro nyin kun kala ulunga kila nyaje fa botale Allahu akbar ako jamaa en konar sonta wala Zainab la
kanna kono in kala ko ngala saga ma ko ngakebula vraiment ko abata ko na son tale jama be ko bata son kila ko bata son e ha bitan kebula akura ta hasano da bitan kebulla ko ta hayata indu zainab bulla ka fa en ka hijantu to kana ka kana rablu kale ko bari kun nga nyohonje kebe tahala haje ko muslimi ako ko ngi ndinga la fata ala ko ngi ndinga la fata ko abul as ko ndinga la futo ko abata ban ko kata ni tata ndimmuso kana haboje parce dimmuso kem man girinda kela kola kila be girinde la dum men habo makka abul as sa giringa wo abata bo prisonnier de guerre ya wo tosile taringa nyamen na ko zainab ya ko ko mena la fata na le sayin ko be tahalale ko ngata iyo konten taala kitale be tahala ko ibe tahala sayin sinan ku baba ko na futo baba ta danjam ko parce que konte be kafiriya to ite be misirato ko dino man so nam ko bare ko sanole je hamena ta ko hankunka ko faida ko bata jafa ko haydam idantu nin to beteke ha bin zainab bulla ta tahsilan kila ma abul asib tuta makka wati guta sila abul asib bota kabe tahala julaya kedula nisilimu la groupe ma ela surveillant no wolman tata muta madina la mininga woto ina tati sila kala dum madina ela ala dum madina nyamen na sansan woro kola afanan ni kata hibola tata zainab ya kisa tata dunya zainab matana kuina tale muslimi to kuma ade inte muslimi ande ko janam mutale ko batanna marchandise be mutaja kabiru wakati nyamen na zainab faranga tule suba salo batasi atata suba sal dula sowoto kila ko nyamen na allahu akbar be mo holla salla ka janna fatiha karanna zainab ko kombata abul as kombata garanti safa mbata garanti quoi nam tabatran be mutarne ba wari abati bor kana ma bata garanti bata sabe wala moti mbata abenna responsabilité le koto yo ala abenna carrefour mbata la carrefour abenna carrefour voilà kaben kila ko sala kila ko jamaa bal hakamele ko mem kumata sani bol ko yo ko ngakamele zainab man wulta ha kuma fo kila ko komba ko mfana zainab la kuma ko mfana mbata garanti ta ko men garanti ta mbata garanti ta tata silan abul asbi bungala zainab la bungala abul kila kan kina tale kibata du muslimi ato abul asbi ko no ko mandu imanu ba kidu na tamna ki janam mutale ko mbul fa na marchandise ko bata be mutaka be leja ko be la mo hol bul laja kila hadena bu kilislam ko akenti ko musunta de ko alkana sinyo homa ki kana so pe ko mbata men ka ko ante muslimi ko ante du na muslimi ko dum be munku ko fayda ko njana nale ko alhaja famma ko ala ko ngata ko mo hol bul fa ngel jam al jara mem jafata abul asim mantugu abul asim tahta ahala bul fa beta hamel mutala tahta hasita makka bundala adunta makka nyamen na hamol kili ko makanga albo alna yalla na fulolo aha bela fenna sagama akhay mayni ka konin fentuta ko no ki ramen tambula ka be batana be tawa wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tata madina libere linga fion adunta muslimi atwa kilim makka bundala mo onta no asagita madina sila tata ata zainab la dago si khana sila ilo ma kombata muslimi atwa allahu akbar atata kila ya hafu kila ya muhammad yanko idin muso la sagi ma kombata muslimi atwa ha kalma shahada tofo kila na tila sagi nyo homba sile allahu akbar monte c'est interdit musulman muso hasigi kafir ke non ham bibe jamen alo ame mafari non nemmo ho hake alla futo anteta non anteta la de considération ta futunde non futunde donc fo ho fole hala geya nyo honya futunde nemmo ho hake alla futo man non fo ho fole hala wala jam bata sewa ntelle foloje duwa li teyen la paix et réconciliation au jama bi to yala hadwa yen sima yala hadwa yen jatikende yala hadwa yen komatu nyumala
adua mbenta jang ala kule kan fo ala men sembe matlin khanda do sila kendo kan khala ban kunyima ala tegemma ndana ben ku men kan jang wolu mo ala koti ala la mo be dun ise ben dula kidin ne wolu mo arjannati ala mo arjanna tarlan tel wonna saka la do fo ala men sa arjanna bulan be hadi heto amin Allah fo ala men sem matlin khanda do silo kan silo me musata mustaqima siloti amin Allah imam baran din ki jante ntelu alen tito fo nyolam bulu la mbal nya galale ngalon ne kulu khasiya ngalon ne barab la khasiya baral kana fa mamma parce que al dingal nan mamar ngelu ibe benson din naluma surtout détail ila explication wa abe clair ni nala abe geyar ne asifa xamu le fanam donc wonte kundinti na bonya wallahi me duwali en ko duwa manke ko duwa ko le keta duwa o fana junubo na la siyam fana bo duwa kele yen bin be lara nga même be jeli ni la janteng ni be fana be duwa le fatal betra atre même be je na saha kan janteng ala hada fa fulatan na alfa yen hammo men bala gullo ni bange to fo ala men sa hammo jaar fo ala men sa simaya fo ala men sa ajato kende ya fo ala men sa ala bun kono kanato kulunya lonnala ala ho duwa ke mbata fana betra atre men jenna mela sa anim meri be dala na mela sitto lu kono fa nim me sa si mala mela ala duwa na alfa ya ala duwa telefona nyen inshallah afala ya fana nyen afana nga duwa nyen nga sara joon no nya ala ya wala bije e fa duwa misil modiyen sa ala bi amin Allah ya rabbi amina jazakum Allah khaira barka falansa wata bake nse duwa jama'i fanan biye nalo Allah duwa le be sani yaren hasiyan titat donc be duwa la luyen hero la be duwa la luyen ke bal hamen duwa almajabilan be amina tila hamen duwa almajabilan be ma amin alamu hereke la luyen amin Allah alamu laban kuma dilan be ma alamu nabato tala amin alamu jafalan ma alamu dingal lor sayma alamu dino asiro sone alanye alamu laban kuma dilan be ma alamu husnul khatima dilan ma marga alamin dingal ke fen baraka duito ala moy lol muslimi adiali alamu qur'ano diali alamu karanga diali alamu londo diali ala mo idorojini diali marga alamu ila mo diali alamu kulula dingal alamu daji do kendo dire marga alamu wala setano budanan fil bakante anin ka funyo kuru wala silo alamu bolo be kam marga alamu hakili ma dile ma alamu ila tangala alamu strala alamu hijab konta filo be na dinnin ko to mal bal mun islam alamu jafalan naski bal fanamma med han karan halondo dimma marga alamu jafale ma fa furelu anin karamo furelu anin na furelu anin fa furelu anin bemba furelu mama furelu alamu khafar keli yan kabila furelu tata furelu donc furelu ban furelu nin na ba furelu bitam furelu kanute furelu alamu jafale be ma alma bada belo so alami ko moto bel اللهم اغفر لهم وارحم واسلم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ما لهم بتيك على هنا دعاء الجامع بتاس سوره كويره ماري هنا سغول الى يا رب العالمين ما لهم بجمانو منك ودي جمانو يا جان خير يخسيني يا رب يخسرون كابك مبتوا جمانو مر فنان كون لا افريقي جمانو بسم جمانو مارو يخجل فنان ديا يا خير سياج مسلا دنيا يا رب العالمين انتم مسلم يا تو ما بالك تعالى نحكي فنان مصطفى سواني اخبار ما من كلام براد على مولود على مولود ني على هيكلي ني لا دين يعني دين على سامي بلا على مستر على حجاب على مبنى كلا مثال منافق نيت انا على يحب نيالا نام قول ما مار على مبنى كلا امين الله يبي ملي بيتره هي بنياله مل بلا ملي هي بنياله ماركو على مولود على ما سما كلا على بنياله ملي كلا ورما ما كان ما حرمت الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحه كبركة awam bala ibula كبركة merci alhamdulillah sai wala tambina ame tambina wallahi wala ke jam me bono jam isa katanya jam me jam bulano ni himira ku sifay me wala kada sifay dilame ya ha mo kende sifay dilame ni nyunu be sumun sifay min kala ni me ndabulano me adabulano alhadwa fo almese asonia ni alsonta sibitilungo bethala ren bethala ni alay ba fo de bethala dimbati gol wolu albe hi masodum femfen nim futu kele moyti nim futu musolo moyti
ala tulolu tobe ngotu mo ha be tobo parce que mbe kumala futu le kan nin mbe ha mobilita jang kata ha ren ko men kamma bal taral men ala hadwa ron al dua hanki jabu ne ala sonta ala kan abi jang wujam nin auto men sa manon sa avion ta bar mbe tahala la no fe abe men budula fillahi walillahi men sa munafangala wodi kunte fen kunte ala nya silanya ala ko ham nse gagner dunya jam manfo al kiyamal mbe tahala kamala mbe tara futo sariya do le manyin kakan ala ba fu de la samedi ren inshallah mbe aller retour le kana ta kuma kono wolu no mbaka la junna de 18h ala ko ni programme ni kurata nyamenna inshallah sagila programme inshallah ni alhala nyini futu musu albeshi tulmalo wolu memba musu to nigiri memba ke to nigiri alishi tulmalo wolu on te dasala amko kurungolu la wolu mo sobe le fanan inshallah wolu fanan be she wala le wolu ni alhala nyini banna mbi makon banna ni ma rendez-vous tamma ni banna ni ma rendez-vous tamma me dali bulo kello rendez-vous tamma mba fe ngi interview banna rendez-vous tamma rendez-vous ta ko mbi makon ndi jam bunda be kala mbi makon ndi mba fe de hanana ngana sumo hanni voilà ba ini be sitri dia hanga musulla non te ngi kili ngi ni dia hanga musulle dori invité jam hi sigi janna ini hana de ba ke wo lu be dar ni ala sonta awa ala barka buy ala barka ala mu benn sahab ma hanni alim be waxati ko ta inshallah merci beaucoup merci